سڵاوتان لەبێ بینەران بزانن ڕووداو من ئاڵا شاڵیم لە پاریسم لەگەڵ سەرۆکی شارەوانی شاری پاریس بەڕێز خاتوون ئەنە هیدالگۆ ئەمەوێت چاوپێکەوتنی ئەنجام بدەم. ئەمە خاتوونە کورد دۆستە هەوڵی زۆری داوە بۆ ئەوەی پاریس و هەولێر ببنە دەستە خوشکی یەکتری. سەردانی هەرمی کوردستانی کرد. دەمێت چەند پرسیارێکی ئاراستە بکەم. خاتوو هیدالگۆن زۆر سپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە. پرسیار یەکەم لە بەڕێستان ئەوەیە ئەمڕۆ ڕۆژی ئاڵای کوردستانە و ڕێزیش لە بەڕێستان گیرا بۆ کارە جوانەکانتان کە هاوکاری کوردستانتان کرد هاوکاری کوردتان کردووە. هەستان چۆنە ئەمڕۆ؟ Je suis vraiment très émue parce que d'abord c'est une journée importante pour le Kurdistan et puis d'être entourée de tous mes amis ici, à la fois du ministre qui est venu spécialement mais aussi du représentant du gouvernement du Kurdistan, de l'Institut kurde et des élus qui m'entourent. C'est un grand moment d'émotion parce que pendant toutes ces années où j'ai été maire, 12 ans quasiment maire de Paris, nous avons cultivé cette amitié parce que les valeurs du peuple kurde sont des valeurs qui résonnent dans mon cœur de maire de Paris et de citoyenne française aussi. بەڵێ بەڕێستان ئاگادارن دەمێ بزانم چه هەنگاوێکی تازە هەیە لە نێوان پاریس و هەولێردا لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی دەستە خوشکایەتیدا. D'abord, on travaille beaucoup avec Erbil de façon régulière au sein aussi d'une association qui est l'Association internationale des maires francophones. Nous sommes très engagés ensemble sur beaucoup de sujets comme les questions par exemple de changement climatique. Mais l'étape à venir avec Erbil, c'est notamment cette restauration d'une maison dans la citadelle d'Erbil qui va être la maison de Paris et qui va être dédiée aux femmes. C'est un projet qui nous a beaucoup occupés. Une délégation technique de la ville de Paris s'est rendue récemment en décembre à Erbil et j'espère vraiment pouvoir inaugurer ce lieu prochainement. Je ne serai plus maire, mais j'espère pouvoir être là lorsque la maison sera inaugurée. باشە دەمێت بزانم ئایا ماڵی پاریس لە قەڵای 8,000 ساڵی هەولێردا دەکەنەوە دووبارە؟ Oui, c'est vraiment le projet sur lequel nous sommes engagés et j'espère que cette maison qui est en train vraiment de prendre forme sera un très très beau symbole et un lieu vivant aussi de cette amitié entre Paris et le Kurdistan. باشە دوای کردنەوەی ڕێڕەوی پێشمەرگە لە پاریس ئەتوان بڵێم چ کاردانەوەیەکتان بۆ هات چۆن بوو دوای ئەوە؟ Là aussi, vous savez, c'était une façon de dire merci au peuple kurde et aux Peshmerga qui se sont battus pour notre liberté et de marquer l'histoire de la ville de Paris par ce nom et cette allée dédiée aux Peshmerga dans un très bel endroit de Paris au bord de la Seine. Pour nous, c'est aussi une façon de dire merci et je garde un souvenir extraordinaire en présence d'ailleurs du président Barzani pour lequel j'ai une immense admiration. کولتور و موزیکی کورد زۆر دەوڵەمەندن. ئایا چۆن دەتانەوێت هاوکاری موزیک و کورد و کولتوری کوردی بکەن؟ Je trouve que c'est une culture et une musique qui est très ouverte. Pour moi, elle incarne, vous savez, je suis née en Espagne, au bord de l'océan Atlantique. J'ai une culture méditerranéenne et je me reconnais un peu dans cette musique-là. Je trouve que les sonorités, je trouve que à la fois sa douceur fait que cette musique communique vraiment aussi de façon universelle. خاتو هیدالگۆ ئایا بەنیازن ساڵی داهاتوو نەورۆزێکی گەورە ساز بکەن لە پاریس؟ Alors je pense qu'on va organiser tous ensemble le Nouvel An kurde comme nous le faisons chaque année et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver notamment à l'Institut kurde, peut-être aussi à l'Hôtel de Ville, mais vous savez la capacité, la possibilité de célébrer cette amitié entre Paris et le peuple kurde est vraiment enraciné dans notre ville et je crois qu'on a besoin toujours de se souvenir de ce que nous devons au peuple kurde. دوایین پرسیارم لە بەڕێستان ئەوەیە پەیامتان چییە بۆ کورد و کوردستانیان
بەڕێستان زۆر خۆشەویستن لای کورد و لە هەرمی کوردستان زۆر ناسراون لە لای کوردەکانی ئەوروپا زۆر ناسراون. Moi, vraiment, je me sens un peu kurde, voilà, je peux vous le dire parce que je suis tombée amoureuse du peuple kurde, de sa culture, de la force de ce peuple qui résiste, mais qui résiste avec beaucoup de créativité et notamment avec la force des femmes. Voilà, donc j'ai envie de dire vive les Kurdes, vive le Kurdistan et vive les femmes kurdes. ئەمڕۆ جلی کوردی دووارگرت ئەو جلی کوردی ئەپۆشیت؟ Bien sûr. Et j'ai reçu aussi d'ailleurs cette petite médaille que je porte ici. Voilà, merci à vous. زۆر زۆر جوانە زۆر سپاست دەکەم. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup. مێژەکەم ستە بەلای ئەوم زۆر سپاس کە لەگەڵماندا بوون.